السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم monsieur Galela. السلام عليكم monsieur Arnold. Je t'ai acheté contre même une dizaine de personnes. Juste un indice. Salam alaikum. Naam. Mfanya mashaula shikomori. Maksa mnavite. Alhamdulillah. Wale en fait invite moi tokoza brochette va ça ne va foka. Maraba mengi en tout cas. Maraba mwanya. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakat. Wananya takuta na homa leo. Deja skasi mpromete aniamba tongoza direct zinaksani zizie. Be hauka amba tsono wana mouvement wa hijiri surtout amwe ishwa shanzwani babo tsko oblige wananya na mswami hivyo na rongo amba takola gwatena siasa na ukamba ufanya video na tongo tsede tsomto azali babo na rikamba se unyuma riji organiser fanye tongo ta inuhusi mana nsongo bayo nuhusi mana manipulateur mlibovu atsa watenkondo hamwe nsia to atita damu wamiangiha o wansuve o hamazi post wamiangiha tsongo mwamyo dangereux. Wa alaikum salam monsieur Ibrahim. Babo ananya nakoja liwa mwe direct ni bilati sohoma. Na kutsanje nambie tu nje premièrement je nimjibu de bonsoir mon frère coach Roger. Na kutsanje nimjibu tu tsono de mamsa bandi ule washi ikoni deni wero deni shabakati l'internet no wana mamsatuo watu wazali na watu wakiki wana mamsatuo venza waimba waimno sa vinyu vavo waija vavo je babu hairongwa malambe waskar venza ramgilia raukamba karsa ramgilia nankon robe neka jata paranzwani aja defie wantu unofanya uteze fishira mbarasi ndona na mevjia na tongo unofanya manipulation za yode tongo ya jaza sira maana leo wa Malawi ya medbashiri tijwamba tito jwa naendra amba nsijo subutu takramoja nendre ikoni tsongo tamoroni nde na teze shiri wantu ikoni vavo naona itongo hiyo tika oblige njibu nambie amba mwamtsa nono msorongo atajeli mtumu wangu maana mafikira nsono mafikira mwamtsa mtiti nono laksaru wambie mwanzanongu tafavalu ufahamu tongo fanyao maana tongo fanyao vavo zombovu na osizwamba zombovu tongo fanyao vavo jwamba zo sote umani vavo fahamu usenda tawe ujamba rusfanya intervention tatsaula ta intervention bensona antwa si la gwa devona ronga bat suivre soit fizi actualité za Komori mana sina trop le temps en ce moment be wakati na kiambar nono ashukunzwani na utize fshiri anda paranto ashmironti aero element na mtwangina na ngina wantu maFG vavo ajambari kasa 2021 vavo yo narongo ambana utezefsheru sendambali na wae azalia sumani na wantu azalia sumani waswa labda ruanzwalo waswi masarambavi vavo do ukatomba leo simjibu nono hau salama si ukamba simmena senono na urongo amba vale no kakazi majanzwani au kakazi majafanya tongo awafanya hazia nafanya hazia hebe tafavali nono angalia video yo na watu wa ujo nono waone amba wami leo tufanya video amba lisho tezefshiri nsujibu nuambi tafavalu lisho tezefshiri unahane neka una fami neka una wantu wa venzao neka o venza nsi yao haloja filshambosronga mba o venza nsi yao ufahamu tongo sifanyao mana zo manipulation dibovu wantu wakonda wa ulihidza waambia unu si sérieux unu kadha karaparu jibu nasirono manipulation ukata skuto orongwar va ma mercenaire wa jo 17 wa shukao bandrani wa saja fa kudeta wa ma mercenaire karaona kula skuo janono wa jambia trambo wa makomori wa komori hamu actualité za trambo kwa vérifier na manipulation rizijwao amba wa oblige ufanye tongozo pare labda wana plaisir wao waenda mbio maisha yao ya ikiri befahamu mwanyangu nono maana tongo fanyao yo hatwari yo tongo amba ya 2021 tongo kadha yo hatwari do fanyao wenda waru usindo para mtu mmoja au waili wanda interview hoho ari zangu FGA ama FGA vani nono deyo nakisana ujibu do wawe nono amba ma FGA wao mevjeo twa wa Mohamed Bakari mevjeo Mohamed Bakari da créé wakati tijiransenye da we da créé wakata ka président
beyuka force ya gendarmerie en joannaise wakati avant ya constitution avant après constitution ya 2001 de yo déjà jira mba kama hivi wavo ta Mohamed Bakaraja déconné ambassage ke aji ake contre gouvernement ya union tisna vanisa jamba njanalize wantu haleza ijiri na zoza ijiri wakati wa Mohamed Bakari bina kusanja ndongoe nono lishazi malambezaho ujiransenye hamwe histoire ya Komori ujue na intongo fanyao mana ntongo fanyao zo tinjema usikontinue na yo rijua amba mirwadida uhira mirwadi washmironse uhiri na asaja teumani yo rijua nyangwala ambasaje teumani entre Mutsamudu William Mutsamudu na jira mbafuka kama umani be mwananyangu nono jwamba wanzwani wangiankili kawasi mwana nyashmiro tsatsoja utsena jafanye error yamba jwatake mtu na washimsamdu watsoenda wamba sindo atake mironsi waswananya bwana problema kahijiri zijiri basi watu aturne page avasa nirisaha maisha mema kula mkomoria sa maisha mema na tongo njema yode nakotsa handrongowe Avotsi monsieur Ibrahim Salim Abudusona artili alianvan labda de video yo ya interview anono na atu ama evjia be wamtatsa ona mwanyangu Ibrahim bena ko jomjibu tunono amba fahamu tongo zendeleo vani wa makomoria wanzuani na makomoria wangazija na makomoria mwali wasena mbio vana mba 2021 yendre ike na umwa na shinzuani voilà bila toujours fanye manipulation zao wendre van vonti bila inshallah kafsoka mtunzuani nono atoka amba so agresse hau tezesheru fanyao befahamu mwananyangu maana tsede wantu pia walona akili na tsede wantu pia do reflechiseo amba wao wasulihivu amba watoona amba ile video tu do fanyao ontongozalo be wantu tuzwa manipuleo amba ule mwamtsam gazjaja fanyo tezeshervani ujo pare wantu wajoremeshin tutaangamize wantu jarongaro wanzwani waangamiza fahamu mwanyangu nono wamdenwambiao usangaze usfanye confiance mtu airo element na walago ashubeja haurongo amba slago hal zina la anzwani maana wantoka slago hal zina la anzwani wantodo wakati ya trouble tavaja débarquement wananyatwa shkomori ma militaire wajaja fanye débarquement amba waremete ordre nsijuvavo i ordre voelio na mtafavali msimenye musimenye pe ilo komoro vavo d'accord leo wantoas dai amba va 2021 mwana mzwani akazi maende vavo sije vanu wajambi antu arrive ali waifanya interview waliza antu ambari wanzwani katsotsa ha 2021 vavo basi ziisa wanda pari ma manipulator walonzwano ho ka venze wamdailio azali wajwa fanye zuatsa hao waja umélanger hamwantu wamba kusizijua de près au de loin fahamu ta wantu waambia mba ujenzwani ujofanya tongo kadha au kadha maisha yao je pense amba yana valeur rahna malambe ya bie avion uvolao na mwa maji utovolao labda na mwa baswi na nantumama au tongo tsijwa zo uzungu honono be fahamu mwanyagu bevo antu waparana hasara nzwani vavo rahana na avo partout parce que ta ngazija na toujours para mtu amba agresse befahamu hamwe manipulation yoenda mwanyangu nono yode na kutsanu ujibu nono shabakatil internet voilà bawo ya vili wananyangu na koja leo njenaleze amba intongo ini de yo continuité ya 2021 wananyangu meslam wananyangu komori intongo ilo vani risufro vani souffrait en même temps que Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ou président amba Liona Twama amba inshallah atoshinda andrese insiyo mana arva Twama kamwe haizo azifanya avant neka leo Sambi azalia mfungu yoka mfunga mana azalia ambulamba mfunge Sambi mana Sambi atujua kamba de danger yaho Sambi datoshinda uto evavo mana Sambi dalona hanyo Sambi da joula gua atujambi wa Komori zi danger halle azifanya nyangurimjo Ahmed Abdallah Sambi narike wananyanguri sikena risrengo malaba risijue zorlo nazo en poche rijue na evaluer lona yo mana wa leader politiki watoshinda warsaidie wasiwana Komori waendrembio insiyatu isendele na majendo rehale ijiro be wantu wao wasenda waifanyulwa watiti wantu tatsede Sambitu wantu Mustafa Secheki na wangina na wantu tu amba toshinda participe amba insiyatu irenge uhuru wa kweli
mana mu repete na repete kavasu huru komorvavo kavasu wantu baba komorvavo watsao wadelie maranya wa komori kavasu wantu baba komorvavo wafanyo politiki ndrongo nsrongo wafanyo politiki songa bakaso wantu baba wantu bewo kavola nafasi wa ledzana nyo wa komori wa ambiance danger vanizlio bewo meto en avant de wa manipuleo wa rumilo na zi puissance zangina zi wantu walona influence na Mfaransa wantu walona influence na Arabie Saoudite par exemple wao wantu ambama contre Sambi contre le retour de Sambi hamai présidence ya Union des Comores maana wao nzwafanya wao no hale Sambi akawajibu kamwe hamwantongo nyengi akwajibu bila kako hésiter bila kako ria mtu akufanya RSNC yo rinsi indépendant bani problème wananyangwa Komori karisna ma leader politiki amba watsoendra wandra tie wadailinsi yaturinsi indépendant o wantu watsahao warumiwe wavolema mtahomba wengi ma politiciens alo bavo mane formation politique yao yo formation politique ya ma allié wa Faransa ure Maroku au wo formation politique zao de Faransa de wasuma franco comoria wengi de rjao bavo jare fanya trouble au rai manipule watu komor bavo tas trouble za ingia be mtu de Sambi wa mtu aforme wa Iran watu ma independentiste wa hodari kari waendrao na zikweli zao kafanya tambo kaambia tambo maranya wao par exemple nsimaliza nitongo insi dunia linansi ambavo ma independentiste kamwene urde Venezuela urde Iran urde van hoho wengi wangilwa urde Libye hale Kadhafi abubula tulashuntuta ulawa wale wantu pia wakama independentiste wakotsa daily Afriki endembeli na antro wa ulawa waangamidziwa na Sambi asajangamidziwe na jau mana we independentiste we mtu omwa narimtu humu ambarenga affaire citoyenneté économique afanya majendro afanya tongo tsoko yonzo amsele mwezingu bila simwambia namba afanya au kafanya be wantu watsotsa hawambarike na mahakama kweli na amna nanyi na muone amba Sambi akayanonse kamwe wakati akoja amba Jacques président de la République hamwe campagne za hakorogwa kama amba asprobete makomoria porque mahakama kweli tajeli kashinda afanya mahakama kweli yo be Sambi akotsa mahakama kweli kashinda ifanya maana kavaka zi competence zoka na mahakama kweli maana majuji watu pia makorompi waizi maana watu walo hamwe institution judiciaire za tu pia watu majenro amba waiwava mwashintu mkarakara urenge urnunu pia urkorompi pia nsiju wavo donc wantu wengi kaka na capacité za uva mahakomoria mahakama tajelu président de la République saha vuke ntongo c'est le président de la République tout a décidé président de la République atozwa rongwamba va projet habita vani bene katsina ma ingénieur ofanya yauva i projet ma ingénieur makomorian wakweli waundes nyumbazo ntongo yoka itsoenda vavo msorongwamba président da matambo be projet habita par exemple Sambi akaja prometa mwe campagne zahe i projet habita i Arabie Saoudite toi 5 millions de dollars ta zintu zinunula machine zinunula mwali mashini zununula ngazija vuvuni stula vuvuni mashini zununula nzuani zifanulwa mpatse projet habitat yotsuwizi be wantu wasa wamtentonto Sambi watsojajarambe basi projet habitat ahibi intongo vanitse dorongwa entre nous makomorien rai menaceana retezana sherembe na buna hibi una pantongo kadha ne karsina preuve karsina bilan ya mtu karsijwa tongo tsuko yonsi de yon sana ni jaleze u president tozwa décider afanye ntongo arongwamba narfanye tongo kadha na nyangu bene kakasna wantu kasna equipe iwadunga unyuma irongo na rendre mbio rfanye ntongo ini president itsahau ntongo ile ketsofanyishiha maana mtu refundi Sambi wami mrongwamba ule fundi avant ya ukamba ule president akafundi afanya maedwahe arongwamba sana ke president ni change zitongo ne kakazaki risimlu humu Sambi pia wananyangu leo ne kama Janfare am traise Sambi atua endre rono pia ma opportuniste sunhajua kana Sambi tua jiretur na endre vantu ngorongwa bana mbari Sambi we manhana na antu pia Sambi we manhana na antu pia parce que c'est pas la même formation politique wantu wote ma ustadi wantu kasimri ya Mungu wananyangu muskiri mwalabiwa yode nsan rongoe
leo neka rishindi rifanya ruwane nkondroini na antu pia mujafilishao na msan profita nrongo evani wantu pia mujafilishao mamsa daula ya haki na tongoza halo au président wa daula haki dedeni alo na expérience en tant que président il nous faut un leader politique wana nyangu komorvavo narzungo leader politique neka kam sinsa sambi narvote mtu amba atoka leader politique wa kweli aja vinge ideza zatu rende umbeli tensiyo yende umbeli beriske vana mbari sifanya siasa au risaha swazivia wamelamid bashiri denda mwambia namba swazivia wami densoshi na change ntengo denda mwambia nu amba wami timaloneti vani simbaretine ni tuha mwa direct vana mba mtu oneti wami fanato kadha skune paraye zini changer complètement non. Oui, c'est possible. Mjo muone ba se vrai visage yangu mjo mjamba ba unde shonga shilera konvulisha akorambi amba vale akaone tivala kotsa insi be aparatsa shile adalan pia zintongo asfanya. C'est un exemple que je dis. Lors soronga ba sa nouvelle classe, ou sa ma nouveau dirigeant waje, ma nouvelle jeunesse. Est-ce que cette nouvelle jeunesse est capable de diriger ce pays? Est-ce que cette nouvelle jeunesse est capable de parler à la population comorienne ou hale sambia shindo lagua aenda gazia shinda ilagua na anto mwelewa aenda nzo anto senda wa mwelewa aenda mwale senda wa mwelewa. Certes wakati sambi wananyangu yode sanija lezileo c'est que wakati sambi stongo kaza kuendelea pia parce que nsi atu ideregle ha complètement wanyimdala ntongo sambia a hérité sambia hérité nsi afa yakafa nsi ambata president kakojwa enda nzuani lorsla goma evjia tanonotsu asera nzuani sambi kakojwa en tant que président élu wa Union des Comores kakojwa aendra nzuani hao adzwala. Donc le on a ridi poser un bay question un bay Komori ya mbali ukamba sa régler zi problèmes za Komorizo rina besoin za wana Komorima watu ni pia wavenzao ntiyo kasfanya hypocrisie bila kadunga shintu maana risijwa amba makomorian walo vavo wafanya sacrifice ntiyo watsaha wasaide ntiyo beka ashinda maana wantu wasa menye ntiyo watsampua wadegute na ntiyo vama komoriana nyangu muskiri malabiwa marongola mbari nti yatu yangamia maana wantu wapeu sasi na rizone wantu de Sarkozy Jean-François Sarkozy ancien ministre de l'intérieur wa deni Washim Samdour wa minami Samin Simlagwa ancien ministre wa Mohamed Bakari ngavida zifanya na tuwa regea ahama yezi na taanto asrongo rajo ka ministre de l'intérieur babona rilishe neka wasikarsi capable rike rilagwe rivenzane wasima Komori riske amba risfanye différence entre wangazijana unzuani na urongo amba mgazija de problemu nzuani de problème nzuani mkudizi mwalija uwe maza we rwazitu non c'est pas comme ça de la classe norvinge narke rizungu he leader politique wa kweli wananyangu nekar sa changer nsiyo rike risukurso paro amba insi ya umononi ha maranya wa Komori renforcer de tous les côtés, que ça soit sécuritaire, que ça soit au niveau de justice, rangale pia zimbovuzlon si je favoriser régler complètement de yu de soshinda rien chivavo narzungwe ma leader politique haya leone kam sin demande msinambia mbari musona tomba de sambi da soshinda fanya halo na munambie leader politique atson convaincu wami haya leo narambiane basi ambari risiwana wananyangu ambarike na leader politique atordailia orchestre na wae vavo nekarisa halo na rifanya en sorte vuke elections za kweli Komoro vavo ambazi sihibiwe vo mwana wonti na kemgazija na jamwe tour ya 2021 bismillah neka na idenjema naje wamin som vote na ekan convaincu wamin san convaincu betistan convaincu par les armes tistan convaincu par autre chose narlishane rislabiane muspare wantu wavo wa mlabani kula wahima wavo na direct zaola waambia mbavale ntongo kadha wanyi musainsi yanyu ikiri au kam sainsi yanyu ikiri yode nsan jouer vavo na murambie ne kam na leader politique ambator convaincu nage ne ka bam to saja shindane ta mwali nage amwe 2021 mane 2021 yu ya tsoka ya tu ya Komori pia beke tsoka ya mzwani ure halo sambia ka vavo amba ali na nyawe ali na makomori pia eta major na mangalie eta major wahe na mangalie ma responsable waka hamazi poste stratégique même s'ils ont échoué wavo les chances sambia wava chance wafanye tungo ntio beka shinda fanya waendre wanafanya zintungo zao wajajina hanamba para yezi kula mtu ahibi halatsa hao wangavi yode ndrongo wananyangu narsahia daula ya haki ya kweli maana wami densoka wa Malamed Bashiri nsoka wa mandemande daula haki ya ikamtua Azali ya ikamtua Mamadou ya ikamtua Sambi
mana tijomba vantu asambi wakazi waambe ni kontu wanyu wa Komori wakazi mwarve kontu mana wao waizi mana wao manipulateur na wao wasaranga jeuru wanatsatiti yode sandrongoe leo 2021 neka sambi afungwa mana dai 2021 aja akamba si jom dai liani mangavu mana experience alona yovani kamwe asa fungwa mba wasa waketa wamto iroho yahe wajua mba mamnya unairegiatse na mangavu na eyo de iyo amba zinomination na zizo c'est un exemple neka sambi jarenge yezi wananyangu na rirongo amba simdunga sambi be sambi na vote ta ma ministre wa head sarjwe ma ministre wa head deni na deni na mtwalo na majendro vavo anye sa experience ya PU vavo ya politique ka asrengetse na yezi vavo karsimtsa hawaswa na Komori nardaili Komori atu haletsa hao nardaili etimpaka mbari de sambi neka vo leader politique mum propose na leader politique na naje wasiri sahansi ya kweli na daula haki risantu ambazo fanya hazi na watu wa daula haki na jeunesse wave chance jeunesse be waje wajatu wa hazini vavo risa wantu waja propose solution hamwensi yo de macadre Léo Sambi neka nasala nasrege hamwa 2021 mana ya de fortes chances abaneka vo élection ba Sambi amwenze vavo weda irengao à 90% azali na ya si joua azala sajar danganye vana jarambe mamzuani des problèmes mgazja de ini nous sommes supérieurs nous sommes si air babusa air fanyor malaba devona rongwamba na mswamihi beska sorongwamba takorenga ta video je nfanye video ya direct leo beska rongwamba nisrenga moi 30 minutes bila tsohoma mana tito javana ban jo invité wantu je nambia bari fanye débat bana kazo ndrege hazini vavo nislindro hoho bentongo naksa ndrongowe c'est que narfahamu vandenda riskirwa na nyangu maislamu na nyangu Komori jara manipula na watu kasna shwa na rangale de CV antu leo wa Malamed Bashir na mnangale de CV yangu mnambia balawi afanya nchini nsi juvane alawa pa manipule deni alawa paruka na Abedi wafanya mbovu alawa paruka na Mohamed Bakari wafanya mbovu alawa paruka na Mamadou au na ngina ma leader politiki wafanya ujanja vahanu yode rakazu riji poser ma question beski vala mbaristezana sheri na wambiana barivale mgazijade problème moi je tito accepter jamais na rongama mgazija problème mana si mgazija problème politicien corrompu washingazija adzwala ngazija des problèmes uri politicien corrompu washinzwani adzwala nzwani des problèmes mana nsijwa watu wengi wafanya majendo vavo angamize nchi yatu bila woti mgazija o parana vavo waijamba na rala be wanyawe na rala be majorité mana ruma halini na strategie politique zao na ufanya halini na uhibia voti na ujimpose na ujitia halini intongo yo wananyangu nekarsa uhuru ya koli nsiju vavo na randisena elections za koli na rongamba respecte zilwa za nchi yatu rije rivote mtu amba wa Komori wa mvote beti uwizi woka henswa vavo hauwizi na rafikano wananyangu mana wananyangu wa Komori neka rafika na toujours fanye ntongo nyingi vavo sans institution bara internationali na tini m'observateur internationaux wasi Alamed Bashiri wawe coach Roger wawe Nadia Amedi na watu pia wajao vavo derso participo nsiatu yendele rizingwe maisha wanatu wakena maisha yaki ikensi ya onzoha wananyangu Venture et Rwanda yende taiti dam wangamiza na entre wananya même père même mère vantu amba walola na même père wajangamiza na hamabureti wachana mabureti mana waende ta manipulewa walindri tampaka idamu itihi devanu wajangia vasa zankili na amitisaha wajati hadamu komorhatu vora ikamba rivali ankili zatu ringia na ankili na ringia na ankili kama vasa wananyangu wa Komori narlishe tongoza manipulation politique au kamba se défendre camp mana unumgazija mana undazali evala wala ngutso tseshia mjomba wala mtezefshe washinzwani au no sambani tongoza halu wananyangu namlishe vantu wa nshivavo nsijwa makomorian wa nshivavo surtout dans le sport so coach Roger avavo na sadisi telefono wantu ajuo wanzuani ajua manzuani sontu na problemu na minjo wangazija fete nisijwa bangazija sontu na problemu be wantu duajao vavo vwa wantu bandi ya wantu wa population watu wakubaliwa ke corrompu wakubaliwa mbavutedamu wakubaliwa nrabubwe wananyao makomorien haupara yao wananyangu deyo de rakazi mriki amba rifahamu rijwe vanrendrao vama Komoria waloma corrompu vavo yekamgazija yekamwali yekamzuani
va makomoria vavo mbofanya zuwatsa hao waika mbasijina hanade wao na sfami zao vavo wao de class murlite na hao bekara kazu radite vani ambariki amba ula hibi valer sidunga kamwe ersteza na sheri na mtoezi preuve yode halo irongolao sende tatsman hanana onklongu vanu wananyangu hao mwambia waika tsifaransa waika wayangi hamalambe ule mwizi ule jau ne kamtukasna preuve à l'appui uralo lo preuve à l'appui amanzojan vingo tahama mahakama shizungu ya Faransa manami Mfaransa na Azalia Suma ni president Komori Mfaransa na ami nisimwambia ni devant tout le monde na mrenge na video ni nisimwambia ni par exemple amba Azali we mwizi Azalia Suma ni we mwizi asenda irega zimpesa za ntizo araifanya maisha yae hoho ainunua batima Faransa Marseille ainunua batima hoteli Tanzania ainunua hoho haya monsieur Zalasmani en rapporté plainte rongwala Ahmed Bashiri au tezesheri hama antwa ma video wawe mwizi nisirongwa mana tijua wa rapport ya la wahama ministère ya affaires étrangères ya Faransa ya rongwa mba mwizi we roi terrivirculon va venda porter plainte sur terrivirculon wa mtisomo amini mamu nisijua urongwa A plus B yontini va von selu antogo yangu hama papier nisirongwa wao mwizi na wao mwizi usojo manipuler makomorien wasijue njema vanilio ujorti umani waskar sahaumani tafadhali wasir sahunanya maana waswananya maana sirkubania namba lolana waone koso namba au superior na mtu wamtisi jona superior na mkomoria utsoko yonse si jona superior na mkomoria alo liju sona superior na mkomoria longazija sona mtu superior alo maore alo mwali sona tamtu superior vavolisha usabaho siasa yo dekarsitsa siasa ya manipulation ho sasa ya utsamba jojote damu au joanyesa mbosfanya fête de l'indépendance le 6 juillet endefanye fête de l'indépendance ho endana ma 250 personnes yo Azali Asmani wandafanya usabaho urenge ulaba besuku Juantongo Pierre Songia Kaburini na yo de yo ambarsokana konte orande na wawe imajutso ilishao hawa Komori ta waju watu wasojwamba Azali Asmani wo mtu apeu Firauna dakaja Komori baba kotsaja tsabadze ajangamize masiwa yatu na asirwana rishindi rimtoa mana tsoshinda rimtoe karenda leko lirije vani jeriji komportori nyombe karisa ha violence bilati sa tsira tam Komori moja armio violence na mkomoria wangina surtout mkomoria ambakasna yezi surtout mkomoria ambari adungu mwa siasa waola hule manas para mwa 10000 francs yo je suis pas d'accord dendrongo wao yotis condamné na imtsona mwa vidéo zangu il faut pas appeler à la violence pour rien wami ne kan smira na appel à la violence nismambia nami je l'assume devant la vidéo que je suis en train de dire de wao walio vavo wara anziri wao lesa insiatu waangamize insiatu wafanya mbovu insiatu wao ne kam soit para d'accord parce que moi je les considère comme mes pires ennemis sina besoin orongwa mani cible mtu wantu alona Azali watsahau wajatie damu hamo insiatu. Ce sont nos pires ennemis, Wananyangwa Komoro. Imesajini na relewane fete, ce sont nos pires ennemis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. De mtua tsaho ajaranganye nsiatu, ajarte hama trublu, wajahibe zimpesa zatu, wazivinge wareste hama konti, waifanya tungo zao, wandra accuse, waifanya manipulation hule, waidanganya watu hisabu, waode ma enemy watu. Wawa na nyangu. Nyangu daula haki. Ata appel de Paris, ata zi mouvement, nemu, atazizo pia wananyangu muju afetamba kamshindu vele ha leader politiki mhodara na sambi wamsede nirongo wao sede vamba Ahmed Bashira kana sambi namvele leaderi neka wanyi mustahau kweli na rafanye election za kweli wasir saha sutunu wasir sahar lagwena makomoria ralize makomoria programu rambiamba raija vavor soshidar fanye tongo kadha au fanye tongo kadha na leader ato jawashan prometamba nisona hana jeunesse comorienne ni saha daula haki ni saha tongo kadha amba itu arrange umma ya Komori population Komori je suis le premier mana nisijambia le sorongo amba 2021 waminsida ilevani haurongo amba 2021 yo isaiziwe mana sambi asirenga au la main prochain président de l'Union des Comores na wao kasa sambi angia au la main kasa sambia regia vavo mana juamba idaula ya haki yo tsahau waside toshinda rimdoma de sambi sorongo amba risuhu vote neko sirva daula haki urambia krahanda kwa shinda ifanya na sitopara wantu waje wajafanye daula haki yo na wantu walo na daula haki tawananya walo Faransa walo diplome wasorengwa ha konkuru waje majuji vavo
inshallah ne kari jar shindar jar convaincu ma député watu c'est des ma député wantrambo wanwa azaliati avani risijofanya election jerheze ma député watu kula mjini jerhezo député betse de masabwa yayo ma marionnette wao nazi nchinizo na usaba wa ulio wabo risijavri voter rikubaliane voter basa ma député watu nyangu hambu azali hoho wananyangu hambu watu jashwazise basa u député wao wamvele onekade alim haji maana sijua mba na nguvu hamwantongoza daula haki voika vote za kweli alim haji watoka umbele hoho maana wajaje samba wao watwani watu watsahau njema ya insi mitsamili nzuani pia sijo vote basa ma député wa kweli watu wa Jorda Iliao na u député watu Jorda Iliao afuna maheka mjineka kasi Jorda Ilia de yo raklasmuri jambie rambie ou président Jean Mbeli ne kasi jama programme za twambarije ri demander mahakama kweli rambule bien za turije va sarjerangale pesa za citoyenneté économique zenre havi mana umwizwa msaidia na pesa za citoyenneté économique akazma stowe abashrafa na pesa za citoyenneté économique akazma za stowe deni wangina na ngina anketize java vorto jar pare wengi ambatakara kwa jua ambarege pesa za citoyenneté économique na zmaguiza zizo densa hon jouer ha bismillah wananyangu na riger vote au président kweli ambakarsi muhedza hawizi aje vana jardailie riger gerizungu heva sazi kweli za insiju na muje wamitisiria bangu katojwa jafungwa mana bangu kamrengia ni pesa mangu kamrengia ni pesa mangu kamwibia ni pesa za daula aja jarvazo razla donc wamitisina problem wamitujwan keni dailie ndongwa bani sahaki ya ukoli msamdu wonti atosiko vavamba ahibi na endre na iketa manya sambi na iketa sambi narjehama daula kweli yode ni demandeno narjehama daula kweli wananyangu risfanyane sinema rismanipuliane kula skurahima nensi yatu yeregea unyuma jare dumbizwa zi hunu maore au refa hunu baharini hunu refa urimpuhu yode nekar skubali de wasi nekar kubali ambarisa daula haki na daula haki do wandisana election pia daula haki tsedo uja ambariri simtsahaunu aunu mana woide mze woide non nafke tajeli voie transition kavas transition au 2021 tajeli skubali na wana komori wallahi na billahi moi je suis prêt 2021 vous j'ai mana nyamgazija ajaji présenter rigermenye pia ilwa ile ya situation i cour constitutionnelle waka signé warongo ari ressortissant enjoiné ressortissant comorien ressortissant grand comorien kavasi za ressortissant nous sommes tous des frères wananyangu nekarsija wallahi na billahi be 2021 pia wa komori na age yo pia komori na age na mtwalo na atsawandati kosio yahe alosura vote wanaje berisfanya votezo ha kweli tajeli ristia kamera pia kamera na Facebook live hamas kamera za vote pia rone ambadenda ngio sutunu nazo skonte wao en direct risijwa za resultat zo der sorongo ambensi yatu ya avancer karsirengo malaba bila karsuka na besoin communauté internationale narnera renge wali wakarfanya kama vote za kweli wakati sambia ka hedzwa wabamba watu warongwa c'est la première fois de l'histoire que waka vote za kweli bavo de amisek wakaja bavo kavasi tam komore moja shida fanya maguiza kavasi president azali wewe kashida vile ama militerahe waratia zi bulletins za vote des voix dégagées ha bismillah na rege 2021 l'histoire se répète rejer rongwa ambarisa vote za kweli hawandi sarsa vote za kweli na hawandi sa wasu wa komori na asiri sa pia sera mas vote zo yekamzuani tawani subsidini una nguvu deni dalo na nguvu bavo hama election wakomori pia simjwani makrapilia madzi na mwendre mdemati kosio yanyu mjemona ba kapsore mwa 1% na 2% yoder sahau na yisarisa daula haki bavo mane daula haki president so vote wa ristaha justice ya kweli dès le début ristaha justice ya kweli pesa zaibwa nyangwazali atazahibwa katwa ikililu atayeibwa kacha sambir sizi tu bavo karsi jongia barsiman hana entre frères et sœurs bavo ambari nyangwa katwa medadala unti nizo ziviri na rongwa pia justice sandisa à partir ya sambi katandisa moi je commence et je dis pas besan sa katwa ikililu na rongwa besan sa katwa sambi rije bavo je faima hakama kweli je rambiane skweli ne kasar kozile oto jao jobwe hanyaho vani wajifanya mbari waode mjewiri au do ka ministri utoshindo bubwe wantu au msrenga yezi ya nguvu mtoshina mfaje tu yezi ya nguvu bavo mana makomoria kasinsa hanita njamwambia na ntambo mwerenga antu mwewa groupe bavo mjuao
Monsieur Sarkozy amin swambi antongo den rongo jana to farahava nini zo mangavu wallahi bem sarso ne nerve sop na manipulation zanyu na ngalia fete mason na uone video ini Monsieur Sarkozy ni fahamu Monsieur Sarkozy fahamu ne kosenda wen menase wantu dezo ufanya zimbovu wantu warwazi uregea comparazar tija wakati ya ikililu de na regea vavo tija vavo tija tipara tambla ule de Sarkozy ule da ko bubu antu bani na wallahi kafanya ta même 2 semaines ujo nteze sheri bila ka joa mbon nteze sheri tipa kan rongo entongo hamwa antu tijwa mbon nteze sheri kusina respect na antu pia mdelio Sarkozy wa msambu mrongo wasikar sina za togo za famille vani parce que wallahi na billahi entre cousins singia na vani wamde ndongo entre famille singia na vani wasir sa dola haki na mtu wami kuza wangu kama vani nilio vani de mtu sa dola haki beti sina cousin shonga tisina bangu shonga bila oncle shonga ambari ana asendravo hanu vani aja filisha ambari vale mwanangu conseil jenje nfanye majinro wami ni sahaki yode ni rongo wao ye kam samdu ahiba wedo 100 ro ko kivavu andra nukel ko jollo halako tsafunge wantu wedo 100 e ka ministre vani yo alhamdulillah rabbil alamin azali anye sanzia ambata president jofunga basi wanyuma kama ministre wallahi kartom lishani de ndrongo en tout cas si azali installé sa kurukuru avant d'organiser ces élections monsieur Galela remto azali wo risken suwa na Komori neka kabaka assise kafsoka ta 2021 s'il le faut bera kazurika barfanya assise za kweli amba pie jeunesse comorienne yavavo wantu muhuwa pia wantu wa dirigency yo wavavo tajelwa sijoji ki halwali hidzi wao wa dekone vavo wafanya zintongo zao rijwe pia kweli assisi zo vavo nis demande zo assisi za haki déjà ça veut dire zo assisi zo patano na justice mana zimbovur si jo zrongoa na zinjemar si jo zrongoa vavo mtu alona cœur fragile na renge kamwe poison ajue wae ajafahamu antu na renge kamwe shintu aenda au atawensi jovavo andrakensi kamwe arenge mwafe damu hiba ahibia makomoria atawensi jovavo arentre de wasirna konti za urande mangavu wananyangu na eden rongo ne karsa dola haki lishie marata mwema wana watu wananyangu wa Komori de ambara klasmo redelier par rabuzi elections za kweli redelier makomorien isharia rashi vote rakensi pia accord de fombonizo zirespectewe mana wakarongwa 1 2 3 la tournante tourne wasirongwa 2 3 4 5 6 risi continuer rimalize tananya 3 mwali wa malize voriger jirambiana mbari kensi waswa nanya rinansi de hallo bewami nsi propose tatsena na rimenye kamwe nekado unzuani tournate nzuani ta jelivwa mwananya tumgaza saji representer ta azali wewe nekasaji presenter timonea naje rire amiseki rire organisation au waswaswa Komori rongwe risfanya voti na asirmanisa na mbarisfanya voti na armée ya Komori renge va manaza rongwe si protéger voti mana vanis voti zini de ukama nzdelia de avenir ya mwanangu betis daila avenir ya chef arengozi mpesa janbe mwarial mbili na mwarial charuzo zikomo wasir sadola haki merzi risama mamatu wake vani wajivue vo waona bakavasi problemu karisitulwa gazeta tsumuni karsi hibu azimalizatu karsambila mbarnulwa la grupu elektrogeni rigerlawe hamweshidza na vali zile grupu za ola zanda rengo zanda tsuhudzula hoho hatanua mpesa za la waposhon hatu za volumiwa zangia mavoshoni hawaidzi zodi so demandeo wananyangu na rendele ne karsa dola haki rikena dola haki rikevwa moja risijambiamba va différence entre Comoriens entre enjoinés parce que là on se fait mal bahari partagé on peut avoir des autonomies chacun avoir son autonomie mais c'est notre pays mwanam Komori a partout hahe autonomie de gestion risi gérer pesa zatu wanzona gérer karafu yao wangaza gérer la vanne yao vaika aide internationale citoyenneté économique tajedi si continue mana kazi ataleo vusuzwa passeport isi rumishi hanzuani isirumisha ngazija isirumisha mwali Deyo, drambio, à parts égales, à orangalier par rapport à ce besoin, il y a il, kula besoin ike.
Dede ndongo wao vavu wananyangu na refleshise avant yoka vana mbarsila gwa siasa kula sikurefanya direct reka vana mbarstezana sheri reka vana mbarako daily ide apre ula buzuka mwevani vale rstezana sheri tantu kasi jwamba va coherence ilo vahanu va combat ilo vahanu rilishe riwanie des haki zatu na mwanie des haki zanyu doka mkena president halali avotewa be ti president tulwa kesi za tulava kamwe rambla rule president mari mkubali no ne karsifanya tournanti haya narfanya tournanti 2021 c'est pour tous les Comoriens wamsa pretendonga ba 2021 tatimwa na mzuani 2021 c'est pour tous les Comoriens mtaja wavo naji bwa msa vote za kweli wami condition yangu ni sa vote za kweli tu yede ndongo wao wavo musijevani mjamar laba mwajarambia wa wasar labe deno ambio tsedu wanyu na nyangu mjamuri balie sambi rwamba esporia makomoria wengi de sambi uo mujamba msamje muwe mfikira mantongo so ijiri halo vavo azali jwamba osmenye ntiyo vavo azali jwamba ostia en danger ifami yaho vavo azali ostia ma ministre hosijiti en danger mana ntongo yo ntiyo tianyu ntiyo tede amsa idie mbwa hanyo abo hanyehe mangavo ikilana bavale wede mstara bweda volos micro ntiyo tiahe msaidie lisho sabwa mana msaidie wao tu as des comptes déjà à rendre msaidie aux prisonniers msaidie na kazi judiciaire wawe hamanti normal wao takwa tsuka ta ministre wao msaidie mwizi na ojijua uhibi pesa za hydrocarbures to usikwa sambi washa ufungu deyo mlovavo mlo wa uvumsa mto eroho msaidie msaidie usijua wamiti respecte mtu moja bila tsorongo dzina live ani waka serse aka leader serse vana rwazi weka slagwa wode namkubali amba we a reconnaître ses zahe a reconnaître ses erreurs zahe we c'est un grand politicien là je l'ai respecté et pourtant c'est un bras droit d'Azali c'est pas kandongo dzina lahe watu jouer politique komoro wasomjua de mwenye wa rwazi mwenye akaenda tahamazi gouvernora ya vanu kushindana vani taka rongwa kamwe akarongwa mba wawizi wa hijiri vavo jauja wakafanya apeli vavo wakafanya recours vavo amba fika wizi bila kajibula vavo aelewa wamini sijwamba mwenyewe intelligent mana aelewa mraha ajiretire ka parungia na Azali unu na uwa akaswafi bras droit wa Azali donc wantu de ndrogo wa jouer siasa ntiyo wasimjua vavo misrespecter hein quelqu'un qui a reconnaissé aux torzahe mais c'est important qu'on reconnaisse aux torzahe c'est de homme c'est Dieu nous dit ça ou jamba ou johibe hydrocarbures ou jevanu que ministre de l'intérieur ou ekililu ou hibe ce passeport puis ça passeport ou je fanye cinéma ça c'est Dieu t'arrêtes tes conneries maintenant raovu donc watu wao yekas Mahmoud Salim hafiu wakatena wafanya majenero wakati wa Mohamed Bakari saa namlishe musfanye du sur place de yo amba musda ilia au musona amba yo anormal wonto wa rewas des esheri wanyi mfanya tini musa wonto wasfanye tongo tuo kochuroje tu arongwa taldina la monsieur Abdou Souef tous mes respects c'est ce que je suis en train de dire avant monsieur Abdou Souef zikana a priori Abdou Souef hauka mana koronga amba wewe timwemwa beti siona amba wewe mtu mwemwa aelewa amba nchi yetu ya kazi miende mbele aelewa amba c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et tous mes remerciements, on t'emmène Abdou Souef, on a rongwa ba Ahmed Bachir, on reconnaissait alhamdulillah, mais c'est Abdou Souef parce que avant qu'on a priori, na we beti just remarqué amba vraiment kweli mtu angalia pete mtajo mwanadamu. Uko virwa mu sikwa mu enferme wa mtula Shivani mana mahakama imtiani Shivani kwa rongo amba vale sambi jau uelewa ujiretire tranquille ufanye via alhamdulillah. Et ça c'est un sens de la responsabilité. Merci beaucoup monsieur Abdou Souef. Mana sakso na rongo dzina lao betu mwanyatu ko churoje so rongo donc tsko obligé rongo ba de wawe. Mana mtu rongo zimbovu za mtu arongwa na zinjema za mtu. Be mtu de msaidie alo vavo anga zambraha en tant que ministre de l'intérieur ahibias voter mana na jefete wami rongo amba Azali aja vavo amba grâce à msaidie Azali ne devait pas être président de la République. Azali homme hibia des familles do amtia aja tiava bon amtam msaidia de Bolero na msaidie Bolero en tant que directeur de cabinet chargé de la défense wa ikililu wa dakana i armée gendarmerie wafanya vote zao wahibia watia oho iseni mazade mrebula jaza msona vana avirilia na ministère de l'intérieur était msaidie de la CRC wakafanya semblare wa manhana pare watu wafikiri vala riva siasa zontambo watu wao pia wasruma na watu wao do wao wasruma na mazefu do wao
wasitia zi trouble maana wantu waaruma wasai komorike na trouble wasai komorike destabilize wasai komori atu ke destabilize wasai ke rejara ifa hunu ambaru wantu wasija maore wasija waifanya zintogo zao na zangina wavona nyangu wamitsislagwa na nyangu hawami haukamba mitsa oblige ndrenge kwasa besa me fait mal parce que tina ana nyangu wantu mama wana nyangu wantu baba makuza mantini ambakasna moyen kasi wa faransa wasovenza amba waiji déplacer ne wa oblige amba tawaika wa de wasrenga kwasa wanda ifa wavo aweka mao de ta donc yo de naksan rongo wana nyangu kasi javani jara débattre tavani tsi homo mana tsi jivwa quand même vo nlio amba tsimpara nivani. Ça faisait longtemps de ça que la guana amna karunga batsi la guana siasa mana ta inile medza naona unafiki nsona makomori ambakasha ta ile wambole mraha do angadziwo wasrengo rona tsatiti na wasenda wa debate na lishers debate na mtsi tede tatisikana na antu akofa wa arwana media wasenda wa eva mrongo wantu wa jai manipuler makomori. Moi je suis pas d'accord. Mtaïja vana ifanya urikaselewa ari non mais c'est la politique, non mais ce sont les dirigeants mujo amba musmanipuler wantu nemsina moyo wa vaz micro wantu ifikira amba wantu ma sérieux washa we yangamiza antu yangamiza umma komori nya gazija tanzuani tamwali na anyu mwa pour moi ma complice vavo na nyangu wa komori titsohoma zedi rana vavo na kusana lezetu wana nyangu amba avenir ya intio de wasi de voici nouvelle génération rijawa barsuzwa changer ntongo nsi jova vobetsi wantwangina waika halo au ne karsi jibaze na ma politiciens quand même walo expérimenter parce qu'il y a des politiciens de ndongo wa venzao nsio wa essayer beka ashindra une fois de plus wa essayer wafanya ntongo beka washindra mais il suffit pas d'une seule personne pour faire quelque chose mais il suffit de la majorité, il suffit ya zinguvu ya population vont mtafanya ntongo ne kalor songo barsama kama koli il faut que la population veuille ufuke mahakama kweli na asi karisa mahakama kweli osaidia tampaka cho yode ndongo wao wavunarlishe wana nyangu wangazija nyangu wa nzuani nyangu wa mwali narlishe simanipulewe ukambarisa kweli ya nzua ya ikomori de ukambarisa ilia 2021 vous changez mtwangina déjà avant de parler d'un enjoiné vous changez mtwangina manam tuara anziri mtu asirhodza nsijivavo mtu asifanya magui nyingi mtu asiteo fitina mtu asi tisijwa taintongo aporteo makomoria vavo zi roho zisikimoro avoneka zisikimoro 2021 de excuse kamwe ambarisi renga de sharia shatu makomoria akensi pia gidari skambarisi vasheo wantu warangamidzao warhodzao nyanguzi sarkozizo avasanu walo aridzangu wa impo ono wasahatu vahanu waparevanu wavunze wasavana mbavo budget basi be insona na nyangu washimtsamdu wa kawa baroas dailia jau no monsieur Sarkozy na mtafavali mwangalie de CV na mwangalie de stongo wantu wafanya avorongo amba izo family zanyu au family zatu na mwangalie de stongo wafanya muske mwa idailia kula mwa hima mwa ikor masumbwi mana wallahi na bila be wanyinajo msparticiper mwa hodza makomoria mwa kama musproteger de wanyi amba wodo wanyu wode mujua mbovu wafanya bila kavasi mtu aswanilia au narwanilie vuke mahakama kweli mtoona wami nsoporte planti na mtu aporte affaire nyingi tribunal nizjuao nilona preuve au nekatsedwa nilona preuve wantu alona preuve zo za détournement na tongo nyingi na zizo eden rongo wami nskama njodailia haki betsi joteza mtusheri ni saha zintongozo zizie yode kombangu vavo assalamu alaikum wana nyangu titsoho masena j'espère inchallah mba si savirwa hamazongo na zrongoa bedo kamba nisese quand même la gwe toujours avec sincérité nanyu vavo ananya j'espère inchallah barso nana skangina be bon comme je vous ai dit je vais pas trop parler de politique mais direct zamkaso kanyingi na okamba nisi babuha parce que zinle bedan tongozo babu ni c'est une solution plutôt par derrière. D'ailleurs j'invite wananyangu pia ma réfugiés politiques walo maoré que ça soit grand comorien que ça soit anjoanais, que ça soit moélien, waje, wantu wananyatu wa komori, wasaidie freza za maavoka, walivye maavoka, waangalie au niveau za démarche wa ukaseli wa ishizungu, waje wachasaidiwe, waje arwa sijiwaka, wa expulsua turu nyombe, mana rijwa makomorien pia, walo kontrazali, wasenda wa irengwa, zi refus, prefecture, kaasubo la sena ziresepise zao,
vavo waslindro amba wasike watulama markabu wavelehe ho komori azale andra pare na vantu va makomori alhamdulillah wa wanao nyangu faransa ta la réunion ta maorevani watsahao wadaile wantu wao a titre gratuit yani kasa walivisa wao wasa wafanye action waseje wananyatwa tambi hao wajamba watra wa i dictature wa kububula ho vantu wakata mablesse wake wa daili waje wa daili warengeze dossier zao vavo inshallah tsani mwanyangu Mohamed El Arif Saadi asronga mba rendez-vous à Genève le 6 juillet vavo marhaba mengi wananyangu wa Komori pia mlio vavo mwenda utamrengozi malizanyu amba msenda Genève mjemdailie nsiatu yode sahau risaha wantu mawatwani wantu amba washo wasadailie zikweli inshallah vavo marhaba mengi tsara urongwa proof tatsijwa imana ye proof yaho betirongwa shtongo na kazi munrongwa itsimaliza vavo hukumwemwa tsara na wantu pia wanvulishia marhaba mengi haya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh